ईसीएल के झांझरा क्षेत्र सीएसआर और आरके एचआईवी एड्स रिजर्व एंड केयर सेंटर के संयुक्त सहयोग से लाउदोहा फरीदपुर गांव में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन झांझरा के महाप्रबंधक आरसी महापात्र ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उनके आरके एचआईवी एड्स रिजर्व एंड केयर सेंटर के निदेशक दिलीप तुरी, एरिया मेडिकल ऑफिसर शुभमय दास, डॉक्टर टीके सरकार, सीएसआर प्रबंधक एमडी समीउद्दीन, सीसीटीएम मैनेजर केशव बर्णवाल, तृणमूल कांग्रेस लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सतदेव घटक, सामाजिक कार्यकर्ता वॉलंटरी ब्लड बैंक एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल पान तथा कल्ला मेडिकल टीम की डॉक्टर दीप्तेश बैनर्जी और उनकी टीम के सदस्यगण, साथ ही आरके एचआईवी एड्स रिजर्व एंड केयर सेंटर के टीम ने लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया। शिविर में 8 स्टॉल लगाए गए, जिसमें नेत्र, हड्डी, गायन और विभिन्न रोगों का इलाज कर सभी को दवाइयां भी दी गई। शिविर को महाप्रबंधक आरसी महापात्र, आरके एचआईवी एड्स रिजर्व एंड केयर सेंटर के निदेशक दिलीप तुरी, एरिया मेडिकल ऑफिसर शुभमय दास, ब्लॉक अध्यक्ष सतदेव घटक ने वक्तव्य रखे। ডিপি ম্যাডাম আছেন, ওনার উদ্যোগে সমস্ত এরিয়াতে এই ক্যাম্পগুলো হচ্ছে, মানে কোনো এরিয়া ছাড়েনি, বাদ যায়নি। ডিপি ম্যাডামের যে একটা উদ্যোগ, যে মেগা ক্যাম্প আমরা যদি বছরে দুবার করতে পারি এবং বিভিন্ন স্পেশালিস্ট নিয়ে আমাদের যে এসিএলের প্রজেক্ট এফেক্টেড এরিয়া আছে এবং সেই বেনিফিশিয়ারিকে বেনিফিট দেওয়ার জন্যই এটা এসিএল একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এবং ওনারা চাইছেন যে সমস্ত এরিয়াতেই হোক। এবং মেডিসিনের সাথে মেডিসিন তো ফ্রি দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে সাথে ফলের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে পেশেন্টদেরকে এবং পেশেন্টদেরকে অপারেশন করা হবে, সমস্ত সব ফ্রি করা হবে। এবং আমরা চাই যে আগামী বছর যখন আবার হবে এই ক্যাম্পে বেশি বেশি লোক এই ইসিএলের যে বেনিফিটটা নিলে আমাদেরও ভালো লাগবে। অ্যাজ এ সমাজসেবী যেটা ইসিএল দিচ্ছে সেটা সবাইকে নেওয়া উচিত। এটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা প্রচার করুন যে গ্রামের মানুষ এগিয়ে এসে এখানে বেশি বেশি চিকিৎসার লাভ নিক। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ তুরি, আমি আরকে এইচআইভি এডস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারের ডাইরেক্টর ইস্ট জোনের। কী কী চিকিৎসা হবে আর কতজন আসবে? আজকের ক্যাম্পে আমাদের চোখ, ইএনটি, মেডিসিন, অর্থোপেডিক, সার্জারি, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারবাবুরা এসছেন কাল্লা থেকে এই মেগা হেলথ ক্যাম্পে পার্টিসিপেট করার জন্য। তো ওনারা আজকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। এদের চিকিৎসাতে আমাদের আশেপাশে যারা আছে ভিলেজার্সরা আছে, তারা অনেক ওনাদের হেল্প হবে। তাছাড়া যদি চোখে যদি কোনো অপারেশন করতে হয় আমরা সাক্তরিয়াতে করাবো। যদি হাইড্রোসিল বা হার্নিয়া পাওয়া যায় তাহলেও আমরা বিনামূল্যে এই চিকিৎসা দেব আমাদের হসপিটালে। এটা আমাদের ইসিএলের এক সিএসআর প্রজেক্ট থেকে আমাদের দিলীপ বাবু আছে, উনি আরও বিশদ বলতে পারবেন এই ব্যাপারে। তো আমাদের এই সিএসআর ইসিএল তরফ থেকে আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, হেডকোয়ার্টার থেকে করেছি। আমরা এই ক্যাম্পটা করছি এবারে ঝাঁঝরাতে। আপনার নাম স্যার? আমার নাম হচ্ছে ডক্টর শুভময় দাস, আমি হচ্ছে एरिया मेडिकल ऑफिसर झांझरा। शिविर होते आज ये शिविर की व्यवस्था कराया गया है इसीएल के द्वारा से। इसीएल के यूनिट है जो झांझरा एरिया है, इनके द्वारा से आज ये हेल्थ चेकअप कैंप, मेगा हेल्थ चेकअप कैंप द्वारा किया गया है। इसमें हमारा इस इलाका में जितने सारे गांव हैं, लाउदोहा से लेके कुंडी से लेके सिरसा से लेके और कुलपुरी से मायासपुर से लेके बालीजोरी से लेके जितने सारे गांव हैं इसीएल के जो रेडियस के अंदर करीब से 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने सारे गांव हैं, उन सारे गांव के इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में सभी आना शुरू हो गया है। और इसीएल के द्वारा से जो भी फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं हेल्थ चेकअप के लिए, जैसे एक नॉर्मल मेडिसिन की भी हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ आपकी ENT की फैसिलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ आपके और भी जो फैसिलिटीज़ हैं, आई की भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।